Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan wa jammalahu bil 'aqli wa syarrafahu bil iman wa faddalahu bil 'ilmi 'ala sa'iril hayawan. Wassalatu wassalamu 'ala man kana khuluquhul Qur'an Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu sulalati Adnan wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. السادة العظماء والعلماء الأجلاء وطلبة العلم الشريف والضيوف الكرام والحاضرين جميعا كلا باسمه وصفته أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة بسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المناسبة المباركة. وأخص بترحيب سادة العلماء أذكر بالاسم منهم Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Zaid bin Shihab Hafizahullah Ta'ala wa yar'ah, Dr. Ilhaj Syekh Muhammad Rafiqul A'la LCMA, Dr. Ilhaj Abi Ali Sadiqin Abdullah LCMPD, wa jamil hadirin. Aqra'u ba'da asy'ar ahli tarikh. Isma'ulan ya ahli tarikh. Man ba'an ya sadat al-'ilmi wa ya asfal qulub, bikum tashruqu syamsu wa tazharu al-ardu, bi akhlaqikum tartaqi wa tubni durub, ya man ba'al karam wa husnal dhiyafah, ya mithal syaja'ah wa asfar rujul, huna ahli wa huna izzun wa fadilah, ya khairal qulub ya khairul maqul, kalimatukum nur wa af'alukum karam, ya ramzal karamah wa husnul ta'amul, antumul aman wa antumul khair, ya ahlat tarikh ya khairun nas. Ma'asyar as-sa'adatul fuqar, ta'ala bina nastami'u ila qawlillahi ta'ala qala rabbuna wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Wa qala habibuna wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imanu yamani. Fakhairu ma naftatihu hadhihi munasabah. Ta'ala nastami'u wa iyyakum tilawat 'athirah yatluha 'ala masami'ikum akhina Rafi falyatafaddal 'ala barakatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis تفسحوا في المجالس
يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولم تزل أمه ذراء راعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الضرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم يا نبي سلام عليك
اللهم اجعلنا ممن فاز بشفاعة القرآن وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. والآن نسمع إلى كلمة ترحيبية من مدير معهد الرسالة الدكتور الحاج محمد رفيق الأعلى LCMA عليه فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Makkah al-Mukarramata qiblatan Islam wa ja'ala bilad asy-Syam bilad al-anbiya wa ja'ala al-Yaman bilad al-awliya. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadil adnani an-nabiyil yamani alladhi madaha ahlal yaman biqawli inna ahlal yamani araqqul quluban wa alqal afidatan wa ala alihi wa ashabihi wa adbaihi bil masjid wal karam amma ba'du. Fadilatul Karim Al-Ustaz Al-Doktor Al-Habib Abdullah bin Zaid bin Sihab Wakil Mudir di Jami'ah Siyun Ilmu wa Teknologiyah Tarim Yaman Atolallahu umrah Fissihah wal afiyah Wa mata'allah hayatah Fi anwa'i ni'ami zahirah wal badinah Wa amaddana Allahu jami'an min faydi ulumihi wa barakatihi wa karamatihi amin. Wa akhina al-ghali al-qiyai al-doktor Ali Sadiqin Qadimul Ma'had Al-Azhar Muswana Tangerang Banten hafizahullah wa mata'allah hayatah wa la ansa jami'a dhuyufina al-kiram hafizahumullah. Naqulu awalan Bismi khadimil ma'had ahlan wa sahlan bikum jami'an nurahibukum jami'an fi rihabi ma'hadina ar-risalah. Wal haqiqah ya habibana nahnu la na'rifu kaifa nashkurukum ala ziyaratikum lana huna fi hadzal ma'had ar-risalah ma'had jadid ma'had saghir amama qalil min at-tullab wat-talibat laisa misalul ma'had inda akhina al-karim al-doktor Ali Sadiqin at-tullab huna lakin bidu'aikum insyaallah sanakun misal akhina al-karim al-doktor Ali Sadiqin misal ma'had insyaallah. Amin. Wa kaifa la nashkurukum min khilal kasrati barnajikum ataitum ila huna ya syekhana ya habibana wa bihadza ta'allamna minkum kaifa tafani wal ikhlas fil amal. Hudurukum huna ya habibana sayabqa fakhran lana wa lihadzal ma'had mada zaman. Samahat al-Habib Abdullah qudumukum ila ma'hadina ar-risalah adkhala al-farah was-surur wal-hubur li qulubina jami'an. Wa kaifa la ya habibana ya syekhana ji'tukum min biladin qad bayyana lana Rasulul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisih akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Atakum ahlul Yaman, atakum ahlul Yaman, wa habibana min ahlil Yaman, hum araku afidatan wa alyanu quluban, al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Wa akhraja al-imam al-Bukhari aidan fi sahihi an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu qala asyara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi yadihi nahwa al-yaman faqala al-imanu yamanin, al-imanu yamanin ha huna nahwa al-yaman. Faqabla al-kitab ya habibana la nurid an nutawwil amamakum naqulu lakum ya habibana kalimatan qalilatan latifatan insyaallah asyraqan nur marhaban wa bana biman min ahli al-yaman atana nuhayyika ahlan wa sahlan ya dhaifana laka ya habibana fi qulubina makana huduruka huna fi risalati ma'hadina bihadisika wa naqai kalimatika istafadna tarqusu farahan qulubuna liru'yati bisamika fi manzilina huna wa qad wasalatil riwayatu lana min kalami jaddikum Abil Qasim sayyidina annahu qala Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina, ya ahla Indonesia biladana ta'alu nasuku nasima abdi barakatil yaman ma'ana huna bil hadith Abdullah fi risalati ma'hadina. Wal yawm ya habibana nadrubu wa nantadir min samahatikum an nubtira lana al-qulub wan nafahat wal barakat mimma la nasba'u biha abadan. Udiyukun al-fudala akhiran la nansa bismi khadimil mahad nataqaddam lakum jami'an bi khalisi i'tidalina min su'i istiqbalina wa ikramina lakum wal afu minkum wa naqulu akhiran syukran lakum jami'an ya masayikhana li kulli ma qaddamtum lana wa ala ma badaltum bihi min juhudin wa kulluna syahidun li juhudikum wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa adamallahu as-sihah wal barakah. Qul an nasma'u wa iyyakum ila al-mau'izatil hasanah wan nafahatir rabbaniyah min asy-syaikh Dr. Abdullah bin Zaid bin Shihab. Asyhadu fi du'a insyaallah ala barakatillah wa sayyidajuha Dr. Abi Ali Sadiqin. Mudah-mudahan beliau karena beliau menyampaikan tadi bayarannya mahal. Mari agar kita bersiap menyiapkan membuka mata hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan mau'izah al-hasanah, pencurahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari kalam-kalam beliau Dr. Habib Abdullah bin Zaid bin Shihab. Kepada beliau kami persilahkan oleh tafadhal ilaihi masykurun. Bismillahirrahmanirrahim. Tes 1 2 3 tes 1 2 tes. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri putranya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akhwat dan di belakang suaranya tidak kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aja ya Allah, susah marah-marah. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Pada pagi hari ini Abi Ali mendampingi Wakil Rektor Universitas Sayyid Hadramaut Karim, yaitu Profesor Dr. Habib Abdullah Muhammad Zain bin Syihab mata Allah biduni hayatihi. Setelah Abi Ali lawatan ke beliau, ke kampus beliau, Universitas Sayyid adalah universitas negeri di Kota Tarik. Jadi yang kalau kita kenal Universitas Ahqaf, Universitas Jamiah Ulum yang ada alumni di sini, tapi ternyata memang di Tarik ada Universitas negeri Sayyid University, dan beliau adalah wakil rektornya. Beliau S1-nya dari Universitas Baghdad, jurusan bahasa Arab, spesialisnya di Nahwu Shorof. Kemudian S2-nya beliau juga bahasa Arab di Universitas Kufah, Baghdad, dan doktornya S3-nya di Universitas Son'a, Yaman. Beliau 25 tahun Masyaallah di Tarik. Beliau mengajar di 25 tahun di Libat Tarik. Salah satu alumni Libat Tarik itu adalah Samaha Al-Alim Alama Habib Umar Al-Habib. Jadi sebuah ma'had pertama kali di Tarik adalah Libat Tarik yang mengeluarkan ulama-ulama sedunia, termasuk adalah Umar Al-Habib sebelum Hati Darul Mustafa. Ya. Kemudian beliau mudir ma'had Nur Nubuwah. Halo Nur Nubuwah. Halo. Udah kalau udah berdua aku nggak usah. Aku pulang aja ke Tangerang. Udah sama-sama. Mudir ma'had Nur Nubuwah. Ma'had ini adalah ma'had untuk seluruh negara di dunia yang ingin belajar lughah Arabia. Ma'had Nur Nubuwah. Jadi kalau antum lulusan MTS atau SMP yang melanjutkan ke ma'had beliau bisa, atau lulus aliyah boleh, atau lulus PDF boleh. Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan. Jadi Abi sudah diundang ke Ma'had Nur Nubuwah memberikan muhadarah dengan santri-santri beliau, dan juga sudah diundang di Sayyid University bersama beliau. Dan pada saat itu beliau bilang saya akan hadir, akan datang ke Indonesia ke Ma'had Al Muswana. Tetapi hari ini bukan saja datang beliau di Ma'had Al Muswana, juga di Ma'had Ar-Risalah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan menjadi wasilah keberkahan. Kalau Rasulullah sendiri berdoa, Allahumma barik fi syamina hadza wa fi yamanina. Ya Allah, berikanlah negeri Syam dan juga negeri Yaman. Negeri Yaman yang diberkahi. Salah satu adalah negara yang Abi rindukan dari dulu, yaitu Yaman Tarik. Sebab zaman dari dulu kami santri mengidamkan Yaman. Alhamdulillah, dan sekian tahun Allah baru ijabah. Kemarin akhirnya mengijakan bumi Yaman Tarik, insya Allah bumi tempat belajar yang kondusif, bumi di mana para nabi dilahirkan, para aulia dilahirkan. Kalau kalian memilih negeri Syam dan negeri Yaman, tidak salah Rasulullah mendoakan Allah membarik syamina hadza wa fi yamanina. Tidak salah Rasulullah berdoa seperti itu. Tapi hari kita menginjak dan belajar dari negeri Syam, dan kemarin Allah kasih kesempatan untuk menginjak bumi Yaman.
memang Masya Allah tidak ada getaran yang paling hebat setelah Mekah dan Madinah, yaitu dua negara Sam dan Yaman. Mudah-mudahan kalian punya kesempatan semua baik belajar dari Yaman maupun Indonesia. Al-Fatihah. Beliau adalah Naib Rais Jamiah. Beliau adalah rektor Universitas Sayun. Selain beliau disibukkan juga di Bantarin dan di Mahat Nur Nubuah, beliau juga diamanahkan sebagai wakil rektor, dan kerjasama antara Jamiah Sayun, Tarim Kontrol dengan Al-Azhar Uswana dari 3 fakultas, yaitu bahasa Arab, Wa'adabuhu, Filsafat Islamiyah, dan sejarah. Jadi jika anak-anak Arisalah yang ingin bergabung ke Yaman, silahkan dari sekarang sudah daftar untuk keberangkatan tahun depan. Sistemnya adalah mencicil bayarannya. Jadi mulai September besok sudah dibuka pendaftaran untuk Tarim. Keberangkatannya di akhir Juli. Di akhir Juli, karena tanggal 6 September itu sudah mulai kuliah. Jadi dia 1 bulan itu bisa mengenal negeri Yaman. Jadi pendaftarannya sekarang, keberangkatannya bulan Juli yang akan datang. Untuk apa? Untuk memudahkan orang tua kalian. Jadi nyicil pembayaran sistemnya apa? Nyicil. Jadi tidak dadakan, karena kita tahu orang tua harus cari uang dulu, orang tua harus jual tanah dulu, orang tua ada yang jual motor dulu untuk demi anaknya. Makanya untuk tahun ini kita ubah konsepnya. Keberangkatan 2026, maka dari sekarang sudah mulai daftar. Tapi biasanya belum keluar belakangan. Yang terpenting daftar dulu, kita masukkan. Kemudian nanti keberangkatannya di bulan Juli. Insya Allah seperti kakak kelas kalian yang kemarin berangkat, kita ke kota Madinah dulu selama 5 hari. Kita bersama Rasulullah, kita minta sama Rasulullah agar bisa ditutup ala air ini untuk mengingatkan bumi awliya rahman. Kita curhat dengan Rasulullah, kita minta diundang oleh Rasulullah sebagai umatnya, diakui sebagai umatnya. Kemudian kita ke Mekah selama 7 hari sebagai tazkiyah, itu lupus kebersihan jiwa kita, agar Allah memberikan kita, Allah akan bukakan Tuhan Arifin agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di kota Yaman. Baru setelah itu kita langsung menuju Tarim menggunakan bus. Perjalanan kurang lebih adalah 24 jam. Kemarin kita berangkat itu pagi, sampai di kota Tarim pas azan asar besoknya. Subhanallah, negara impian yang dari dulu Abi Ali impikan sebelum Abi berangkat ke Sam, Allah baru takdirkan kemarin. Karena merasa cinta dengan kota Tarim, ditambah lagi dengan sosok Habib Umar Hafid, Masya Allah, seakan-akan tubuh ini sudah tidak bisa apa-apa, rasa lemah karena impian dari dulu, sejak kecil, sejak dari pondok pesantren MTS SMA, selalu mengidamkan pengen injak bumi Tarim. Pada saat Abi datang ke bumi Tarim, tidak ada yang Abi ucapkan kecuali hilangan air mata. Sebagai kerinduan seorang santri yang dari dulu mengidolakan, yang dari dulu merindukan negeri Tarim, tapi Allah kabulkan doa itu kemarin. Selama 1 minggu Abi Ali di kota Tarim, menyusuri kota-kota Tarim, Masya Allah, ingin rasanya Tuhan panggil lagi untuk menginjakkan kaki ini ke bumi Tarim. Mudah-mudahan antara kalian semuanya Allah kabulkan bisa datang ke bumi Tarim. Amin amin ya rabbal alamin. Ambil alih kita bertanya kalah karena istifadah yang kita ambil dari Habibina Habib Muhammad Habib Abdullah Muhammad bin Zaid bin Syihab al-Qattan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakah تتنزل فيها الرحمات وتنسكب فيها العطايا والهبات. الحمد لله على هذه النعمة
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kami dan kalian di waktu yang berkah ini, di waktu diturunkannya rahmat, di waktu diturunkannya keberkahan. فنحن في ساعة من ساعات العطاء، وفي ساعة من ساعات النور، وفي ساعة من ساعات الاتصال بالله عز وجل، وفي ساعة من ساعات الاتصال بحضرة النبوة والرسالة. Waktu di mana adalah waktu nur, cahaya. Waktu di mana kita disambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita di mana disambungkan dengan nur nubuwah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لهذا نحن عندما نستشعر هذا المعنى نحس بالسكينة ونحس بالطمأنينة ونحس بالهدوء ونحس بأن الملائكة تحفنا من كل جانب وتحيط بنا من كل جانب في هذا المجلس المبارك. Maka dari itu kita akan merasakan al-khusyuk mustaqim. Al-khusyuk mustaqim adalah al-khusyuk yang lurus. Maka dari itu waktu ini adalah kita diminta khusyuk hati kita. Kenapa? Sebab pada hari ini, saat ini para malaikat sedang berkeliling menurunkan rahmatnya untuk kita semuanya. وهذه إشارات وعلامات حقيقية لإخلاص من أسس هذا المعهد، علامة حقيقية لنقاء صفاء قلب من أسس هذا المعهد، فجزاه الله خير الجزاء وجعل ثوابه دائما مستقرا من يومنا هذا إلى يوم الدين إن شاء الله. Baik. Mahad ini ini sewanya belum bayar kayaknya. Sewanya belum bayar. Apa? Belum katakan saya melihat mahad ini, mahad dikelilingi dengan keberkahan, mahad dikelilingi dengan cahaya, dan tidak lain dan tidak bukan adalah alamat li ikhlasi man assasa hadzal mahad. Apa maknanya? Tanda keikhlasan seseorang yang membangun mahad ini, keikhlasan seorang asisnya, pendirinya, dan tidak lain dan tidak bukan adalah guru kita Kiai Haji Dr. Rafiqul A'la atau Tabibul Hidayati. فإذا اتصل العبد المسلم بالله عز وجل، وإذا اتصل العبد المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن قلبه يكون منورا، قلبه يكون خاشعا، قلبه يكون خاضعا لله عز وجل، وصارت أعماله كلها موفقة لأنها متصلة بالله ومتصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka dari itu, karena terus sekalian berbahagia, ittisal abdul muslim, kita selalu menyambungkan hati kita itu untuk Allah. Dan begitu juga kita menyambungkan hati kita untuk Rasulullah. Kalau sudah kita menyambung hati kita untuk Allah dan untuk Rasulullah, qalbuhu munawwar, maka hati kita akan menjadi apa? Bercahaya. Dan hati kita akan apa? Khashi'un, khusyuk. Dan hati kita menjadi apa? Khati'an, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على المخلصين ومدح المخلصين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام طوبى للمخلصين. ما معنى طوبى للمخلصين؟ قالوا طوبى شجرة في الجنة، قالوا طوبى أي هنيئا للمخلصين، هم مصابيح الدجى. مصابيح الدجى ما معنى مصباح؟ المصباح هو هذا المصابيح، لكن ليس المصابيح الحسية، إنما مصابيح معنوية نورانية، مصابيح الدجى أي المصابيح في الظلمة. هؤلاء المخلصون ينيرون الطريق لنا في الظلمة لأنهم مصابيح. طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء، هم بعيدون عن الفتن
بعيدون عن الشهوات، بعيدون عن المعاصي والآثام. لماذا؟ لأنهم أخلصوا لله عز وجل في أعمالهم فوفقهم الله سبحانه وتعالى في كل حياتهم. Baik. Anak-anak saya tahu ya bahwasanya nilai ikhlasan itu sangat penting. Karena mahad ini, kenapa mahad ini berkahi, mahad yang munawwir adalah karena pendirinya dari seluruh bilang dengan keikhlasan. Karena Rasulullah SAW mengatakan tuba lil mukhlisin, tuba lil mukhlisin. Mana tuba di sini? Haluan lil mukhlisin. Selamat bagi orang-orang yang ikhlas. Kenapa? Orang-orang yang ikhlas itu bagikan lampu-lampu yang terang benderang. Orang-orang yang ikhlas itu bagikan lampu yang bercahaya. Orang-orang yang ikhlas itu dia akan jauh dari fitnah. Orang-orang yang ikhlas itu akan jauh dari syahwat, keinginan untuk memperkaya diri, keinginan untuk memperindah rumahnya, keinginan untuk punya uang banyak. Kenapa? Hatinya hanya akhlasullah, ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. يا من ثمرات الإخلاص كما قال عليه الصلاة والسلام: من أخلص لله 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. إذا أخلصت لله عز وجل 40 يوما، ما هي الثمرة؟ ما هي النتيجة؟ ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. إذا تكلم لا ينطق إلا بحكمة، وإذا قال شيئا لا يقول إلا بحكمة، وإذا تكلم بأي أمر من الأمور لا يقول إلا بحكمة. قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. Ma hiya thamaratul ikhlas? Apa dari keikhlasan kita? Karena Habib ini melihat guru kalian, guru kita semua, Rafiq ini wajah yang sangat ikhlas. Makanya beliau bahas ini. Tadi bisik-bisik sama saya, Masya Allah, beliau itu orang yang mukhlis. Naam, saya kenal beliau sejak lama, sejak Fir'aun belum lahir saya kenal beliau. Ini tanda ngopi. Nah, iya, kita dikasih teh. Biasanya kalau di ceramah itu dikasih teh, biasanya sapinya ada bolu. Ini kalau sapinya pisang, kan teh kok sama pisang. Udah nggak apa-apa, kita tahu ikhlas saja kan, karena kita juga lagi ngaji ikhlas. Buah dari keikhlasan itu apa? Beliau mengatakan bahwa coba kita selama 40 hari hati kita lapangkan untuk keikhlasan. 40 hari saja kita belajar, semuanya kita ikhlaskan semuanya. Kita nggak terus uzon sama siapapun, apalagi sama Allah. Apa yang kita dapat? Maka kita akan dapatkan yang baru hikmah, sumber hikmah yang kita dapatkan apabila kita bicara kita penuh dengan hikmah. Apabila kita ngomong kita penuh dengan hikmah. Apabila kita bertindakan kita penuh dengan hikmah. Daripada buah keikhlasan kita, maka kita akan mendapatkan sesuatu hikmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Til hikmah ma yasha." Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan hikmah kepada siapapun. Yang penting dalam hati kita barometernya adalah ikhlas. ولهذا يقول بعض الحكماء: العلم بذر، العلم بذر والعمل زرع وماؤه الإخلاص. العلم بذر، العلم بذر والعمل زرع. ما الزرع لا يستطيع أن الزرع إذا لم تصلح سيموت، والعلم والبذر كذلك إذا لم تصلح سيموت. إذا الماء الإخلاص لله عز وجل، فالإخلاص بالعلم والإخلاص بالعمل، فلا يتأتى علم من غير إخلاص ولا يتأتى عمل من غير إخلاص. Sebagai para ulama ahli ilmu mengatakan, al-ilmu betul. Ilmu itu bagian benih. Bazar, bazar. Ya, tempat belajar bazar.
Ya bazar. Bazar itu artinya benih. Al-ilmu bazar. Ilmu itu adalah benih. Wal amalu zar'u. Dan amal itu adalah tanaman. Tapi nggak mungkin bibit itu akan tumbuh menjadi tanaman tanpa apa? Al-ma'u wal ma'u al-ikhlas. Kita membutuhkan air, betul? Supaya tanaman itu apa? Subur untuk menumbuh, menyuburkan tanaman itu, benih itu. Makanya kita butuh ikhlas. Ikhlas di mana? Ikhlas bil amali. Ikhlas dalam amal kita. Ada azab di Gaza. Semuanya. لا إله إلا الله والسلام هذا أنت يا طالب العلم وأنت يا طالبة العلم، إذا أردتم أن تكونوا طلاب علم ناجحين في هذه الحياة وفائزين بخير الدنيا والآخرة، فعليكم أولا بالإخلاص في علمكم حتى يرفع الله سبحانه وتعالى بعلمكم. هذا هو الأساس الأول في طلب العلم. Wahai anak-anakku sebagai santriwan dan santriwati, kalau kamu ingin sukses hidupmu di dunia dan di akhirat, maka kata beliau al-ikhlasu fi talabil ilmu. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Jangan banyak komen sama dia, jangan banyak komen sama bodoh. Udah ikhlas saja. Kalau kalian ingin sukses hidup kalian, makanya tanamkan sifat apa? Ikhlas. Nerimo apa yang ada di pondok, nerimo apa peraturan kiai dan peraturan duniawi. Jangan banyak komplain, jangan banyak kritikan, apalagi sampai bawa polisi. Yang dibawa bukan polisi militer tapi polisi tidur. Syaratnya harus apa? Ikhlas. Kalau ingin bahagia dunia dan akhirat dan bahagia dalam hidup. لكن هذا الإخلاص أمره عجيب. هذا الإخلاص أمره عجيب. ما هو العجب فيه؟ أنه لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى وحده. فالإخلاص كما يقول الإمام الجريد سيد الطائفة عليه رحمة الله: الإخلاص سر بينك وبين الله عز وجل. سر بينك وبين الله عز وجل. سكرت. سر بينك وبين الله عز وجل. لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. فأنا لا أعرف أنك مخلص، وأنت لا تعرفني أني مخلص، لأن الإخلاص سر بيني وبين الله عز وجل، وسر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب عليك أن تجعل هذا الإخلاص بينك وبين الله عز وجل لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فدور ربطتك بالله عز وجل حتى تكون مخلصا لله له وحده دون غيره. Kenapa sekali bahagia? Al-ikhlas itu amrun ajibun. Al-ikhlas itu amrun ajibun, perkara yang luar biasa, yang ajaib, yang luar biasa, perkara yang luar biasa. Kenapa? La ya'lamu bihi
illallah. Kita tidak mengetahui ikhlas itu kecuali siapa? Allah. Imam Junaid pernah mengatakan al-ikhlas sirrun bainaka wa bainallah. Ikhlas itu adalah rahasia kamu antara Allah. Ikhlas itu adalah sirrun, rahasia antara dirimu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak mungkin mengatakan gua mau orangnya ikhlas, dia mau orangnya ikhlas banget. Itu mungkin pemikiran manusia, itu mungkin pandangan manusia. Tapi pada hakikatnya adalah ikhlas itu adalah rahasia sirrun bainaka wa bainallah. Rahasia antara dirimu dengan Allah. Tetapi ada orang yang kita lihat ikhlas bisa kita lihat dengan indera kita. Namun yang menentukan hak prerogatif dengan keikhlasan kita sesungguhnya adalah Allah. ولهذا أنت عندما تخلص لله عز وجل تتحول عاداتك إلى عبادات. أي عادة تعملها بالإخلاص لله عز وجل تتحول هذه العادة إلى عبادة. أنت عندما تأتي من بيتك إلى هذا المعهد أمر اعتيادي. أنت في ذهابك وإيابك من هنا إلى بيتك من بيتك إلى هنا أمر عادي. لكن إذا نويت النية الصالحة بمجيئك من بيتك إلى معهد فإن كل خطوة تخطوها بحسنة وكل خطوة تخطوها برفع درجة. متى يكون ذلك؟ إذا نويت النية الصالحة. فالإخلاص ثمرته أن تتحول عادات إلى عبادات. حتى الأكل، هذا الأكل الذي تأكله أنت لماذا تأكل؟ هل تأكل لكي تملئ بطنك بالأكل؟ لا، أنت تأكل بالنية الصالحة لكي تتقوى بالأكل على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يحتاج إلى جهاد. Baik, anak saudara berbahagia. Al-ikhlas ilallah, ikhlas kita kepada Allah seharusnya adalah tatahawwal 'adat ila ibadah. Kita mengganti, tahwil itu transfer kalau dalam bahasa ini mengganti. Kita mengganti kebiasaan kita yang kita kerjakan menjadi apa? Ibadah. Kita biasa kalau pagi itu pergi sekolah, ya kan? Tapi kalau kita ikhlas niatnya ibadah, pasti berpahala. Kita tiap hari kita mungkin makan siang, itu adat ya kan? Kebiasaan kita kan, makan siang, makan malam. Tapi kalau nawainya kita ikhlas karena Allah pasti mengandung apa? Ibadah. Kenapa? Sebab ikhlas itu dan ibadah itu dibutuhkan an-niyatu as-salihah. Niat yang benar. Kalau bisa kalian Pak, khutwatan, melangkah dari kamar kalian ke masjid. Kalau niatnya untuk ibadah pasti bernilai pahala. Kalau kalian al-ikhlas amrun ila jihad. Ikhlas itu adalah perkara yang membutuhkan jihad, kesungguhan. Sebab kalau kita tidak terbiasa untuk melakukan sesuatu yang ikhlas, maka kita tidak dikatakan bahwasanya kita telah mengerahkan kemampuan kita atau hati kita atau jihad kita untuk menjadi hati yang ikhlas. Maka yang diperlukan adalah untuk menjadi orang yang ikhlas itu benar-benar dari hati kita, atau yang disebut dengan jihad kita di sini adalah jihad menaklukkan hati kita dari perkara-perkara lain kecuali hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. لهذا النية الصالحة أولا إحكام النية حقيقة حكم محل وزمان كيفية الحكم ومقصود حسن. ما مقصود النية؟ مقصود النية اثنان: تمييز العادة عن العبادة وتمييز مراتب العبادة. تمييز العادة عن العبادة وتمييز مراتب العبادة.
سنة، فرض، حسن، تمييز مراتب العبادة. لهذا أنت عندما تقصد بنيتك لابد أن تكون بين أمرين اثنين. الأمر الأول أن تميز العادة عن العبادة، فتتحول العادة إلى عبادة النية الصالحة، ثم تميز بين مراتب العبادة، متى يكون هذا فرض، متى يكون هذا سنة، متى يكون هذا مستحب، متى يكون هذا مباح، متى يكون هذا صحيح، متى يكون هذا مكروه، متى يكون هذا حرام. فكل ذلك لا يتأتى إلا بفهمك بمقصود النية وتمييز مراتب العبادة. ما معنى مراتب العبادة؟ هذا فرض واجب، هذا سنة نفل، هذا مباح، هذا مكروه، هذا حرام. Apa yang maksud dengan ikhlas kita itu? Sini belum katakan ada dua. Yang pertama, tamyiz al-'adah ila tamyiz 'anil ibadah, 'anil 'adah ila ibadah. Membedakan mana itu kebiasaan, membedakan kebiasaan ke ibadah. Kemudian yang kedua, Ustaz banyak تمييز العادة عن العبادة. وثاني تمييز مراتب العبادة. Tamyiz maratib al-ibadah. Yang kedua adalah tamyiz tingkatan-tingkatan ibadah. Mana itu ibadah sunnah, mana itu ibadah wajib, mana itu ibadah makruh, mana ibadah yang diharamkan. Jadi maksud atau tujuan daripada keikhlasan kita itu di dalam segala niat kita itu ada dua. Yang pertama tamyiz 'anil 'adah ila ibadah, yang kedua tamyiz maratib al-ibadah. Kita bisa membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. هذا قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Sebagai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullahina." Di dalam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kecuali dalam ikhlas beribadah. وقال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budu lillah. Udah sampai mukhlishina lahuddin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian kitab. Maknanya apa? Al-Qur'an bil haqqi, dengan benar. Maka sembahlah Allah mukhlishina. Mukhlishina dengan ikhlas. Jadi bahwasanya kategori ibadah kita itu harus dilandasi, wajib dilandasi dengan apa? Keikhlasan. Ala lillahi ad-dinul khalis. Ala lillahi ad-dinul khalis. La yumkin an yuthmar hadha ad-din fi qalbik. ولا يمكن أن يثمر هذا الدين في عقلك. ولا يمكن أن يثمر هذا الدين في عينك. ولا يمكن أن يثمر هذا الدين في لسانك إلا بوجهة الإخلاص لله عز وجل أولا وقبل كل شيء. Ala lillahi dinul khalis. Tidaklah bagi Allah SWT itu kecuali dengan apa? Ikhlas. Tidak mungkin ya kita mengambilkan kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu tanpa
diawali dengan ikhlas. Kenapa? Kita nggak mungkin ya, melihat sesuatu itu bisa menilai ibadah kalau kita tidak ikhlas. Kita tidak mungkin mengatakan sesuatu itu kalau kita nilainya tidak, kalau kita tidak ikhlas akan menilai ibadah. Kita tidak mungkin mendengarkan sesuatu kalau kita tidak ikhlas maka tidak menilai ibadah. Maka ya segala sesuatu itu yang bersikapnya, yang segala sesuatu itu yang bersumber dari agama ataupun apapun itu pekerjaan yang kita lakukan kalau bernilai ibadah dan dibarengi ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan kita pahami. ولهذا أنت يا طالب العلم إذا أردت أن تكون ناجحا في طلبك العلم فلا بد عليك أولا أن تنظر إلى نفسك وأن تحاسب نفسك. Karena itu kalian wahai para santri, kalau benar-benar ingin bisa menghasilkan ilmu, maka hal yang tidak bisa kamu tinggalkan adalah harus senantiasa kamu melihat dirimu dan menghisab dirimu, yang mengukur sejauh mana keikhlasanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. لا تعتقد أنك طالب علم وطلبك العلم هذا لا تكون ثمرته الحقيقية إلا أن تنظر أولا إلى حقيقة نفسك بمحاسبة نفسك. Kamu tidak akan benar-benar bisa menjadi seorang pelajar sejati kecuali setelah kamu benar-benar bisa memastikan menghisab dirimu sendiri. Artinya benar-benar kamu bisa mengukur tolak ukur keikhlasan dirimu di dalam belajar tadi. فالله عز وجل أقسم بالنفس بواو القسم فقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan dirinya sendiri. Nafsi wa ma sawwaha, Allah juga bersumpah dan apa yang kemudian dilakukan oleh nafsu, dan mereka menjelaskan bahwasanya keberuntungan besar itu adalah milik orang-orang yang benar-benar telah bisa mentazkiyah nafsunya, membersihkan dirinya, nafsunya dari berbagai perkara yang bisa mengotori nafsunya atau jiwanya. ولهذا أنت يا طالب العلم انظر اليوم ماذا يحيط بك. تحيط بك مجموعة من الشهوات، تحيط بك مجموعة من الفتن، وأنت تطلب العلم فإذا مالت نفسك إلى الإغواءات ومالت نفسك إلى الشهوات ومالت نفسك إلى المعاصي والآثام فيجب عليك أن تحاسب نفسك لأنك طالب علم، وطالب العلم يجب أن يخاف الله سبحانه وتعالى قبل أن يطلب العلم. Sekarang salah satu yang perlu kita pikirkan adalah apa kita harus melihat di kanan kiri kita ini. Kita ini pelajar dan di kanan kiri kita ini banyak ujian, baik berupa fitnah-fitnah dunia, baik berupa hawa nafsu, syahwat, kemaksiatan dan yang lainnya. Ketika kita akan melakukan hal tersebut dan kita mengetahui bahwa diri kita ini adalah seorang santri, seorang pelajar syariah, maka kita harus segera menghisab diri kita untuk kemudian segera sadar, menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah agar tidak jatuh ke dalam segala bentuk fitnah dan juga kemaksiatan dan hasad-hasad nafsu tersebut. فهل جلست يا طالب العلم وهل جلست يا طالبة العلم في يوم من الأيام ولو ل5 دقائق تنظر إلى نفسك، هل أنا صح أم خطأ؟ هل أنا أعمل معاصي أم لا؟ هل أنا أعمل كذا؟ هذه محاسبة النفس، وكلنا مخطئون، من منا لا يخطئ، لكن باب التوبة مفتوح. Nah sekarang wahai para santriwan maupun santriwati, pernahkah kita walaupun hanya sebentar ya, 5 menit hanya sebentar, kita duduk sendiri kemudian merenung, mencoba muhasabah diri, apakah yang selama ini saya lakukan ini benar ataukah salah,
apakah yang sarapan ini sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat. Ini apa yang kita lakukan dengan semacam ini, itulah yang dinamakan dengan muhasabatun nafsi. Dan kalau kita melakukan ini, kemudian kita menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dengan maka itu kita akan menjadi pelajar yang insya Allah. في أحد الرجال الأولياء والصالحين ومن سادات التابعين اسمه الربيع بن خثير. الربيع بن خثير أو خيثم الربيع بن خيثم رضي الله عنه. ماذا عمل هذا الرجل؟ هذا الرجل حفر قبرا لنفسه داخل بيته. حفر قبر لنفسه داخل بيته. ماذا يعمل فيه؟ هل يصوره؟ هل يشوف اشياء ما في القبر؟ اذا وجد نفسه انها قد عصت او انه قد اغتاب او انه قد نظر الى مراه حرام يخرج الى هذا القبر. يخرج الى هذا القبر ويتذكر فتنه القبر ويتذكر سؤال منكر ونكير ويتذكر عذاب القبر ثم يصيح صيحه قال رب ارجعون رب ارجعون فيصعد مرة أخرى ويقول يا ربيع هكذا رجعت فاعمل صالحا. Ada salah seorang sholihin namanya Rabi bin Khaisan. Beliau ini melakukan satu langkah muhasabatun nafsi. Caranya bagaimana beliau menggali lubang di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya sendiri digali lubang kayak kuburan begitu. Ketika kemudian dia merasakan kalau di hatinya mulai ada penyakit hati dari hasu, iri, dengki ataupun bisikan-bisikan kemaksiatan dan sebagainya, kemudian dia untuk mengobatinya, untuk memuhasabah diri, beliau segera turun ke kuburan tersebut. Dan dia membayangkan bagaimana ketika orang akan turun ke dalam kuburan, kemudian harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat, hisabnya malaikat ketika dikubur, dan kemudian segera berteriak, ya Rabbi, ya Rabbi, Rabbi, Rabbi. Ya Allah, semoga aku bisa kembalikan ke dunia, di mana kemudian aku akan melakukan amal soleh. Akhirnya apa yang dilakukan itu adalah sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, bahwasanya harapan seorang ketika sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu harapannya adalah agar bisa kembali ke dunia untuk kemudian melakukan amal soleh. Itu salah satu cara orang yang namanya Rabi bin Khaisan untuk muhasabah. ثم لاحظ سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كيف كان يحاسب نفسه؟ دخل في يوم من الايام الى احد مزارع الانصار فراى طائرا يطير يتنقل هذا الطائر من غصن الى غصن ويتنقل من شجره الى شجره. تكلم مع هذا الطائر خاطب هذا الطائر قال له هيا لك ايها الطائر تنام وتاكل وتشرب ولا حساب ولا عقاب عليك يا ليتني كنت مثلك ايها الطائر. لا اله الا. Coba kita sekarang melihat bagaimana sekelas Sayyidina Abu Bakar, ditambah dari saya sendiri, yang imannya kalau ditimbang dengan imannya seluruh ahli dunia, beliau lebih berat imannya. Bagaimana beliau Sayyidina Abu Bakar ini menghisab dirinya, caranya bagaimana muhasabah nafsunya dia ini. Beliau suatu hari keluar ke perkebunannya para sahabat. Kemudian dia melihat burung yang berterbangan dari hinggap dari satu dahan ke dahan lain, kemudian terbang begitu asik, kemudian tidur dan sebagainya. Kemudian melihat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dan mengatakan, "Hani'an laki ya ta'ir," artinya beruntung sekali kamu wahai burung. Andaikan aku bisa seperti dirimu, ya apa? Tinggal makan, tidur, terbang kemana-mana, tidak ada hisab setelahnya. Sampai menginginkan agar bisa seperti burung, artinya rasa takutnya kepada hisab yang amal yang akan kemudian dihadapi di hadapan Allah kemudian. لكن سيدنا أبو بكر الصديق من رباه ومن علمه ومن هذبه؟ رباه رسول الله وعلمه رسول الله وأدبه رسول الله. ولهذا أنت يا طالب العلم إذا أردت أن تهذب نفسك وتهذب نفسك وتحاسب نفسك فاتخذ لك شيخا صالحا يربيك ويربيك. Kan tapi ya coba lihat siapa yang mendidik, mengajari, membimbing, murabinya
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, tidak lain tidak bukan beliau adalah buah didikan bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita kalau benar-benar ingin benar-benar bisa muhasabah nafsu kita sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, maka kita juga harus memuhasabah diri kita di bawah bimbingan seorang murabbi, seorang guru yang benar-benar bisa membimbing kita, yang penuh dengan keikhlasan, kesabaran, sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هؤلاء لا ذنوب عليهم ولا معاصي عليهم، ولم يعملوا ذنوب مثل ذنوبنا، ولم يعملوا أعمال مثل أعمالنا، وليس لهم سيئات كسيئاتنا، ومع هذا يخافون الله عز وجل ويبكون آخر الليل ويعتقدون أنهم قد أذنبوا وقد عصوا ونحن أذنبنا وعصينا وكذبنا، ولماذا نحاسب أنفسنا؟ بل بالعكس ربما نتكبر ونتغطرس ونتجبر، فهذه المصيبة هذا الزمان ونحن فيها. Ya ilah, ya Allah. Sedangkan kalau kita mau membandingkan beliau-beliau ini yang tadi diceritakan, ini adalah orang-orang yang, mohon maaf ya, orang-orang yang baik, yang tidak melakukan kemaksiatan seperti kita, melakukan keharaman, kedurhakaan, berbagai bentuk dosa seperti yang kita lakukan. Akan tetapi begitu baiknya mereka yang tidak sebanding dengan kita, mereka adalah tetap menjadi orang-orang yang kalau malam mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat malam mereka, dengan ratapan mereka, dengan istighfar mereka, pengakuan dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini terus kita bagaimana? Artinya kalau kita ini adalah orang-orang yang justru sebaliknya banyak maksiat, banyak melakukan kesalahan, kurang ikhlas dan sebagainya. Sudah begitu kita tidak mau melakukan seperti mereka, tidak mau ganggu malam ibadah seperti mereka. Ya Rabb. واحد من الصحابة اسمه الأحنف بن قيس، معروف الأحنف بن قيس. كيف يحس نفسه هذا الرجل؟ عندما يحس نفسه أنه قد عمل معصية من المعاصي يأتي بشمعة ويأتي بإصبعه، يحرك إصبعه بهذه الشمعة ويقول يا حنيف لماذا كذبت في يوم من الأيام؟ ويحرك نفسه يا حنيف لماذا اخترت فلان في يوم من الأيام؟ يا حنيف لماذا نظرت حرام في يوم من الأيام؟ شوف كيف المحاسبة لهؤلاء الرجال مع أنهم ما كذبوا. صحابي من صحابة رسول الله رأوا رسول الله ورأوا رسول الله وما الذنوب التي عملوها وقارن بذنوبنا وفواحشنا ومخالفتنا. Ada salah seorang sahabat mulia Rasulullah bin Ahnaf bin Qais. Ini bagaimana beliau memberikan contoh, ini contoh bagi kita semua. Cara beliau yang dilakukan untuk memuhasabah dirinya. Beliau menghadirkan lilin, kemudian dinyalakan, kemudian dia dekatkan itu tangannya ke lilin tersebut, karena lilin ini identik dengan api, dan api tentunya identik dengan neraka. Itu korelasinya. Kemudian dia dekatkan tangannya itu ke lilin, otomatis panas, dia teriak panas gitu kan. Kemudian dia mengatakan, kalau ini panasnya, kenapa engkau wahai Ahnaf, kenapa engkau menipu, kenapa engkau tidak jujur bicara? Deketin lagi, ya panas Ahnaf, ngomongin dia sendiri, kenapa engkau matamu melihat maksiat? Deketin lagi, kenapa kau iri dengan semua kemaksiatan? Menjadi bagaimana muhasabah dirinya dengan cara mendekatkan tangannya ke api. Artinya bagaimana kalau dengan api dunia yang begitu aja kita nggak tahan, lalu kenapa kita berani maksiat kepada Allah yang balasannya ada siksa api neraka yang tentunya jauh lebih panas dari api dunia tersebut. هذا يا طالب العلم ويا طالبة العلم، قبل أن تحاسب الآخرين حاسب نفسك، وقبل أن تنصح الآخرين انصح نفسك، وقبل أن تنظر إلى عيوب الآخرين انظر إلى عيبك أولا. هذا هو الأساس الأول من العيب الكبير أن تنظر إلى عيوب الناس ولا تنظر إلى عيبك. من العيب الكبير أن تنظر إلى أخطاء الناس ولا تنظر إلى خطأك. كلنا أخطأ وكلنا عيوب، انظر إلى خطأك أولا
من الناس في هذا الزمن. Oleh karena itu para sahabat sekalian, sebelum kita menghisap orang lain, maka kita harus menghisap diri kita sendiri. Artinya menghitung amal kita sendiri. Sebelum kita menasehati orang lain, makanya yang paling berat kita nasihati pertama kali adalah diri kita sendiri. Sebelum kita menghukumi, menilai orang lain, maka yang berat untuk kita hukumi dan kita nilai adalah diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita menghisap, menilai, menasihati orang lain, sedangkan kita melakukan perbuatan-perbuatan itu sendiri dalam diri kita. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat aib sekali dan tidak patut untuk kita lakukan. Artinya kita harus senantiasa memuhasabah diri sebelum kita melakukan itu kepada orang lain. حسبت نفسي لم يجدني صالحا إلا رجاء رحمة الرحمن ووزنت أعمالي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان. حسبت نفسي لم يجدني صالحا إلا رجاء رحمة الرحمن. Kita menghisap diri kita dan ternyata kita akan menemukan bahwa amal kita ini tidak dinilai apa-apa, sangat ringan sekali, kecuali kemudian kalau Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Artinya kalau kita mau menghisap diri kita, ternyata kita akan menemukan diri kita ini penuh dengan kemaksiatan dan apapun amal kita pun ternyata belum tentu diterima oleh Allah kalau tidak ada rahmatnya Allah bersama amal yang kita lakukan. ووزنت أعمالي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان. Saya tidak menemukan amalku kecuali yang ringan sekali kalau ditimbang dalam timbangan amal. ختاما توصية ذكرني بها دكتورنا الفاضل الدكتور علي صادقي، اللغة العربية والاهتمام بها. أختم قولي بهذا، اللغة العربية والاهتمام بها. كثير من طلاب العلم من العرب أنفسهم فضلا عن غير العرب لا يهتمون باللغة العربية من حيث قواعدها ومن حيث نحوها ومن حيث صرفها. فأنا أشد على أيديكم وأتوجه إليكم بهذه النصيحة والتوصية والوصية أنكم يا طلاب العلم ويا طالبات العلم اهتموا باللغة العربية، فإن الاهتمام باللغة العربية فضل من الله عز وجل تحصلون عليه وحسنات كبيرة من الله عز وجل تتحصلون عليها. لماذا؟ لأن اللغة العربية أولا كلام الله، لأن اللغة العربية هي لغة السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عربي، لأن كلام الله عز وجل يوم القيامة عربي، لأن كلام أهل الجنة عربي. فخذ نصيبا وافرا من اللغة العربية والاهتمام بها. Beliau menyampaikan tadi apa yang dititipkan oleh Kiai Dr. Ali Sodikin agar menyinggung tentang urgensi belajar bahasa Arab, gitu ya. Beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa belajar bahasa Arab ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Dan orang yang Allah berikan kesempatan untuk bisa belajar bahasa Arab ini adalah sadar tidak sadar kita sudah mendapatkan anugerah, mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang ini kemudian kurang begitu memperhatikan tentang pentingnya belajar bahasa Arab dari segala sudut pandangnya, ya, dari segi nahwunya, sorobnya, grammarnya, balaghahnya dan lain sebagainya. Nah, ini oleh karena itu kalian para santri harus benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab ini adalah merupakan bahasa yang dipakai oleh Al-Quran. Bahasa Arab adalah merupakan bahasa yang dipakai dalam sunnah nabawiyah, dalam hadis. Bahasa Arab adalah merupakan bahasanya Ahlul Jannah. Bahasa Arab adalah merupakan bahasa yang dipakai oleh baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus sungguh-sungguh belajar. لهذا أنا لا أتصور ولا أتوقع أن طالب علم يدرس الشريعة أو يدرس في أي معهد من المعاهد لا يستطيع أن يتكلم باللغة العربية. Makanya nggak bisa kita bayangkan bagaimana ada seorang mempelajari syariat, mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi tidak bisa berbicara dengan bahasa Arab. أو يقول لك أنا أترجم الكتب الفقهية
أترجم كتاب السفينة، أترجم كتاب المقدمة الحضرمية، أترجم كتاب المنهاج، أترجم كتاب فتح المعين. الترجمة إلى اللغة العربية لا تؤدي المعنى المقصود إطلاقا، لأن اللغة العربية لغة معربة فيها حركات، فإذا تغيرت الفتحة إلى ضمة أو الضمة إلى كسرة أو الكسرة إلى ضمة تغير المعنى كله، ولهذا الترجمة لا تؤدي المعنى الصحيح إطلاقا كما يريده المؤلف. Sahabat saya balik terjemahannya. Jadi kalau kita menerjemah kitab apapun itu, beliau menyebutkan banyak kitab Safina, Mina dan lain sebagainya, Muqaddimah Al-Bukhari dan sebagainya, beliau menyebutkan banyak kitab. Terjemahan tekstual itu tidak akan bisa memberikan makna yang sempurna atas apa yang diterjemahkan tersebut, karena lugha Arabiyah adalah lugha yang mu'arabah. Bahasa Arab ini ada i'rabnya, ada harokat-harokatnya, yang kalau beda harokat saja itu pasti akan sudah beda dalam makna. Oleh karena itu tidak mungkin orang itu dengan penerjemahan tekstual seperti itu akan bisa sampai kepada makna asli yang dikehendaki oleh apa yang sedang diterjemahnya dari berbagai kitab berbahasa Arab tersebut. حياكم الله. الكلام يطول والجلسة ستطول، وفي الحقيقة أنا ارتحت في وجودي بينكم واطمأننت بوجودي بينكم، وأستطيع أن أتكلم إلى ما شاء الله، ولكن يكفي ما أعطيناكم إياه، فجزاكم الله كل خير. وأنا بالحقيقة فرح ومستبشر بوجودي بينكم، الدكتور علي الصقيع والشيخ الدكتور محمد رفيق الأعلى ومصباح الدين والأساتذة والطلاب والطالبات، فأنا في حقيقة الأمر مستبشر ومطمئن وفرح بوجودي بينكم، ولكن خير الكلام ما قل ودل، فأسأل الله عز وجل أن يوفقكم، وأسأل الله عز وجل أن يمنحكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم طلاب علم فتح الله عليكم فتوح العارفين إن شاء الله. Jadi beliau sebenarnya sangat nyaman sekali, dan kalau ini akan dikaji, ini juga kajian yang sangat luas, dan beliau sebenarnya siap-siap saja sampai isya pun siap. Akan tetapi bagaimanapun khairul kalam maqalla wadal, kalimat terbaik adalah walaupun tidak panjang ucapannya tapi mampu memberikan petunjuk, mampu memberikan kemanfaatan, keberkahan. Oleh karena itu beliau dengan sangat terpaksa tidak bisa melanjutkan, dan beliau lagi-lagi mengatakan beliau sangat nyaman dan bahagia sekali di tengah-tengah kita semua, dan beliau mendoakan kepada kita semua agar benar-benar kita ini Allah berikan futuh di ilmu kita. Amin. Allah bukanlah bersama نزور سوية اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واستر أمورنا. اللهم يا حي يا قيوم ارفعنا اليك كف الضراعه فلا تردنا خائبين، يا رب سامحنا فيما جرينا، يا رب احملنا ذنوبا ومعاصي، يا رب اغفرها، يا رب اعملنا سيئات، يا رب استرها كما سترتنا في الدنيا استرنا في الاخره، لا تفضحنا يوم العرض عليك يا ارحم الراحمين يا الله. اللهم ربنا آتنا، اللهم إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظ هذا المعهد، واحفظ طلاب هذا المعهد، واحفظ طالبات هذا المعهد، واحفظ ووفق مدير هذا المعهد وأساتذة هذا المعهد، واجعل معاهدنا ومعاهد المسلمين ومعاهد دكتورنا علي الصادقين ومعاهدنا جميعا معاهد خير وبركة يقبل عليها الطلاب من جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي في خير ولطف وعافية وسلامة، مع الإخلاص، مع التقوى، مع
الاستدامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنك اللهم احفظ هذه البلاد واحفظ شعب هذه البلاد واحفظ بلداننا خاصة واجعلنا مطمئنين آمنين سالمين في بلداننا يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إلى أوطاننا سالمين غانمين محفوظين مرزوقين موفقين مجبرين زودين بخيرات الدنيا والدين يا أرحم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا الشهر العظيم المبارك بحق شهر ميلاد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب كما جعلت هذا الشهر الكريم المبارك ميلادا للنبي صلى الله عليه وسلم فاجعله ميلادا حقيقيا لذواتنا واجعله ميلادا حقيقيا لأنفسنا واجعله ميلادا حقيقيا للاتصال بك وبنبيك وبرسولك وبمحمد المصطفى يا أرحم الراحمين. اللهم اجبرنا على ما فينا اللهم اجبرنا على ما فينا. اللهم لا تؤاخذنا بسيئاتنا لا تؤاخذنا بجرائمنا لا تؤاخذنا بمنكراتنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا من وفق اهل الخير للخير واعانهم عليه وفقنا اللهم للخير واعنا عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. استجب دعاءنا ووفر عطاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terakhir bersama kita doakan untuk kita akan meninggalkan tanah air Indonesia menuju ke Baitullah ziarah kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan safar berbarokah, umrah bersa'i masykuran insyaallah dan pulang dalam keadaan sehat afiat memperoleh umrah yang mabrur insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alladzina kanu maghdubi alaihim waladdallin. Jazakallah. Abi Ali memberikan maaf karena memang mohon maaf agak lelah sekali dalam banget ya. Masya Allah kajian pada pagi hari ini Masya Allah luar biasa sangat menusuk hati-hati. Apa yang diucapkan itu kita menjadi muhasabah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والبرنامج بعد تسليم الهدايا الإذكارية من معهد الرسالة إلى الحبيب. تفضل الهدية. هدية عمرة هدية. هدية عمرة. Kayaknya yang enak lihat sini aja deh. Oh iya, yang ini menarik. Sebelah sini nggak menarik. Nggak apa-apa, lama juga habis senang kok. Masya Allah. Dengan ini. Abi. Apa? Kita kan tuan rumah bagus. Kita tuan rumah. Ya nanti kalau mas itu ingat kali salah. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Kalau ke Arsyala ingat buka fotografernya. Masya Allah. Sebelah. Kita kapito semua. Iya, Masya Allah. Ini dia kita 1000 kali jepretan juga betah. Tuh, salaman dulu. saling ini. Mobil itu. Bismillah. Sobat air.
Ada perawatan.